radio émergence là. Ni radio émergence directeur de programme et en même temps association façon d'amener au porte-parole. Fanga sengoro maduba jakulu mumbeno iye o chedendoy donc ame feki inyininga kunjumenela e awu kelme ka wili ka jobam buluda ni woni borama assistant am feka do kunjumenela. Effectivement, société civile, jakulu chama kufala nyoka dine yamo bula demsenyamo musoton kafara parti politique ni fenchama kan utula ka jokube tama ka demana saria so ka lu policy demana institution demana constitution ka lu la fasa et en même temps anga demana armée anga demana laïcité ni demana ka baski ka lu ko promado mais ambe la ben na wati ni atu rayon avec mémorial Modibo Keïta la ni ba jaw les réseaux sociaux comme président de la République qui est volé là c'est organisateur terrorisme à Foko vraiment angato atala katama boama dans le bafla à follow oye ale jamana nyamode abe kasra mintama oye keleya bese ka teme malien ni no tchowa bese ka mo ofra do ka chomi ni on bora tiendo alema a forme ka marché mais toujours habillé, il faut aller de même bras. Donc, au Béninté, aller là, parce que aller de Malien Bélicam. Bon, Flora et mi, à quoi, dans la journée, mimbe, Dien Colombie. Nous bora katarama, nous akliso, kajama bla risque là. Aller mieux, demandez moi, aller tisser à Kato, à Kanobaro Kabo, kata risque là, banaka ginseng. Parce que moi, mimbe, fangala. Ani minte fangala fedo benende ola mimbe ka jamana mara au fait sina benente ola donc l'une des raisons ba flyer a mis là c'est ama au quoi faire raison wala beno et raison détail au maçon au détail di ama au récréation bi ani na fait en même temps un nyamo dans do nyamo blague ka fo jamana ti mi fo angana association va to atala namanye o maseka ni wulika join konike awdo nye fanga singoro madum baga jekuluye wale awero jme mbulo dalembe aw bolo ni bole ko fa ala sana no be seka munke wala saka owa kele ayire jabana nyamo wala effectivement ni tamay anya sosoro mais abolo dalembe ka bla wati wala nanya jetemne ka fo risque mun to fora no risque boray et en même temps il a faut contre-marché, il a faut fadéa, il a faut kele. Donc ni wati borala amena bo katama ka fo malien dobe faso kono monundi ibekasi fangala et en même temps do gania ka dankari jamana laïcité mina ka fo ko bena anga jamana sema état islamique ko kuma la ka fo bena ni sharia ko kuma anga jamana kono ka boka ira ka fo mali constitution de laïcité c'est la jamana ka basigi au glorieux jamana ka laïcité de la donc ni ala sonama ni wakati unana aya ka fo condition réunie na ambese ka organiser wakati ni amena wole ba jamana inshallah aya ka fo fanga sinama tonton sisa ina fo jakulu chama wero frale me nyon kan sisa ule wili ka jo bado ere ke le 5 juin were sababu la jakulu to chayara ni uye to ko kuradi jakulu ma ulu ko ni kuma chama fo wa nyon yu ko nala la kana bale abula chifion ulu ka barata yambo ula ko kungo be jamana kono kene ya usabatilinde uye kuma chama fo kata ali demsenu ko kala ngo yere fan fe la fe o kuma dunia ta kala jamana be hala yam kono sitanno a chama bole be chiefe o kuma jumeni be soro au festano o kola kanya fo na manyeni jamana nyamo ko Mali constitution article 22 bayra ka fo Mali la fasali diaboya de malien bema coup d'état o krenge ka nyesi faso dembem faso de chimanga ici ka coup d'état parce que crime do ka nyesi peuple de et en même temps ni mo wilila ka foyde dankari
Mali laïcité là a dɔw ye parti dɔw sigi min bɛ Mali constitution violée ka taa parti sigi ka a sɛmɛ diinɛ la o ye dankari de ye Mali laïcité la ani Mali constitution la en même temps mɔgɔw ka wuli k'a fɔ i bɛ institution renverser mɔgɔw ka wuli k'a fɔ i bɛ Mali ka kɛlɛya i bɛ dankari o la a bɛ i n'a fɔ i ye maliyɛn den bɛɛ de attaqué depuis 2015 fo ka n'a bila bi la anw opposé bɛ o de la anw bɛ o kɛlɛ de la hakɛ bɛ ɲini dénonciation bɛ kɛ nka a ka kɛ institution olu bonyani kan a ka kɛ jamana sariya ni jamana constitution a ka kɛ olu bonyani kan anw ka wulikajɔ kun ye olu protéger de ye ka se ka olu fana tanga mɔgɔw b'a interpréter cogoya caman na c'est vrai 2018 élection présidentielle on était obligé ka na politique terrain sanfɛ parce que ani minnu tun bɛ ɲɔgɔn na 2017 n'u ye constitution yɛlɛmani ko kɛlɛw ye k'u bɛ institution renversée n'an wulila k'an opposé o la donc olu en 2018 ye occasion y'u bolo ka na fanga la et que n'u yɛlɛla fanga la anw ye u ka cible fɔlɔ ye donc on était obligé en 2018 élection ko kun an tɛ se ka kɛ neutre ye o la cogo si de la parce que ça nous concerne directement donc c'est pourquoi an ye an ni don élection présidentielle la et en même temps an tun convaincu bɛ k'a fɔ minnu wililen bɛ IBK contre la a ka fisa n'a tila bɛɛ ye donc an ko ninnu ka alternance a tɛ Mali arranger parce que ninnu si ma fisa ni IBK ye mara tacogo la donc journalisiya kɔfɛ conviction bɛ journaliste bɛɛ la a bɛ conviction min n'a b'o défend n'i taara États-Unis républicains journaliste dɔw ka surun olu la démocrates dɔw ka surun olu la c'est le cas en France c'est le cas presque dans tous les pays du monde. Kuma caman fɔ o yɔrɔ la. N ka jɔnjɔn fanga senkɔrɔma don. An bɛ fanga senkɔrɔma don tigitigi jamana de kama parce que mɔgɔ minnu tun wulila k'a fɔ k'u bɛ dankari IBK la le 5 juin u ka kumakan tun ye ko n'u ye fanga ben u tɛ anw si to et en même temps salon 5 avril 2019 a ye avocat fana y'a bɔ ka jouer o kumakan kelen o de tun b'u da parce que jusqu'à présent le fait que an y'u la échoué 2018 élection présidentielle la fo ka se bi la u dɛsɛlen bɛ k'o supporter donc ils pensent que chaque fois n'u sera IBK la mɔgɔ fɔlɔ minnu viselen bɛ u bolo anw bɛ o mɔgɔ cɛ la o ye dalilu dɔ ye dalilu dɔ fana ye mun ye ninnu dɔw bɛ yen minnu bannen bɛ ka terrorisiya kɛwale condamné fo ka se bi la anw tɛ se k'a faamu olu ka tila ka bɔ ko insécurité bɛ jamana kɔnɔ et 2012 nɔrɔ bɛ terrorisiw bolo wagati min na a dɔw kumana arajow la a dɔw kumana misiriw kɔnɔ k'a fɔ ko n'an ka sɔrɔsi fɛn o fɛn taara terrorisiw kɛlɛ ko n'i sara i bɛ taa jahanama na parce que ko ninnu bɛ ka ala de lafasa donc n'o mɔgɔ kelen wulila k'a fɔ ko an ka président bɛ yen Bamakɔ yan ko lakanabaliya bɛ jamana kɔnɔ ko justice tɛ jamana kɔnɔ o ye fɛn min bɛ anw kabakoya o caman fana bɛ yen minnu ni min ma kɛ IBK ka ministre ye a ye miliyɔn caman cɛ k'a di dɔw ma a ye dɔw denmusow ta baara la a ye dɔw balimakɛw nommé consulaw la Arabie Saoudite ani fɛn caman wɛrɛ et tilegan bere de olu fana ka bɔ ko corruption ko mara kɛcogo man ɲi a ye san caman kɛ aw bolo bɛ tolu la an ko an tɛ se k'o faamu o ye tilennenya sugu min ye anw tɛ se k'a faamu o ye taabolo sugu min ye a dɔw yɛrɛ fana bɛ yen dossier minnu b'u ka justice la an b'o kalama dɔw ye milliards détourné o dossier b'u kan justice niveau la dɔw ye tiɲɛni caman kɛ donc an ko an tɛ se ka sigi o mɔgɔ façon k'a fɔ k'u bɛ dankari jamana institution la Mali bɛ situation min na nord bɛ bolo la centre de bolo la ni k'i bɛ président déstabiliser i bɛ Mali ko i b'a tɔ de ban pewu o yɔrɔ la donc o de ye anw ka conviction ye o de bɛ anw motiver ka wuli ka an jɔ pour que ka jamana institution k'u défend et en même temps armée ni terroriste minnu bɛ kɛlɛ la ka armée kɔkɔrɔma don k'a jira k'a fɔ peuple b'u kɔ mɔgɔ si kana an ka armée distraire mɔgɔ minnu banna ka condamnation kɛ ka ɲɛsin terroriste ma an tɛ se k'a faamu k'olu ye armée ɲɛw ye an bɛ k'u inviter o la jusqu'à présent et surtout mɔgɔ minnu ŋaniya ye ka parti islamiste créé pour que ka fanga ɲini an ka jamana kɔnɔ n'u jigi dalen bɛ arabu jamana caman olu ka nafolo ni fɛn caman kan les phénomènes religieux des spectres religieux est réel Moussa Mara yɛrɛ ka fɔ la
mɔgɔ ba mugan ani duuru de bɛ Mali kɔnɔ diinɛ miiri jugu bɛ mɔgɔ minnu na wa u labɛnnen bɛ fɛn bɛɛ kama ka ɲɛsin jamana ma service de renseignement par rapport de donc fo Maliens ka o conscience de sɔrɔ k'a fɔ le danger est là, le danger est réel, diinɛ ɲagamini politique la dans un contexte de lutte contre le terrorisme kasara dan de don fo Maliens ka o kekuya de sɔrɔ. Wele kan jumɛn bɛ e bolo sa ka ɲɛsin fanga sinamatɔn ninnu ma sisan ale ni maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ma? U ye fɛn min fɔ u ye kuma caman fɔ jiko kuranko baarako yuruguyurugu nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais le plus souvent est-ce que o de y'u ka kɛlɛ kun ye parce que waati dɔw la ninnu kuma fɔli i b'a sɔrɔ o ye ka jama de sɔrɔ ka tugu kɔ mais i b'a sɔrɔ laɲini yɛrɛ o bɛ dugu ma o tɛ fɔ jama ye le plus souvent c'est le cas malheureusement. A bɛ i n'a fɔ furafeerela minnu bɛ arajow ni sugufiyɛw la u bɛ bana minnu fɔ o bana bɛ mɔgɔw la a bana bɛ min kɛ farikolo la u bɛ min fɔ o kan o fana ye tiɲɛ kuma ye mais est-ce que fura min b'u bolo k'a feere est-ce que fura don parfois le plus souvent 99% i b'a sɔrɔ si tɛ fura ye n'olu yɛrɛ bila na u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la nin cas ye o fana misali kelen de u bɛ ka gɛlɛya min fɔ maliyɛn ka gɛlɛya de don est-ce que u ka kɛlɛ kun ye o ɲɛnabɔli ye anw ɲɛ tɛ o sira de kɔrɔ donc an b'a ɲini u fɛ n'a y'a sɔrɔ maliyɛn lafiyali o de y'u ka hami ye tilennenya sabatili maliyɛn ka hɛrɛ sɔrɔ o de y'u ka hami ye foyi t'u empêcher u k'o o programme kɛ k'o projet kɛ ka se président de la république ma ka ɲin'a fɛ an bɛ fɛ nin de ka kɛ fantanw ye an bɛ fɛ nin de ka kɛ nin dugu in na an bɛ fɛ nin de ka ɲɛnabɔ ye je crois que nin bɛɛ yɛrɛ kɛra dialogue national kɛnɛ kan ka tila ka solution ko fɔ anw bolo u ka jɛ ka tugu fanga kɔ layidu minnu taara dialogue national kɛnɛ kan ni maliyɛn bɛɛ tun bɛ o layiduw bɛ se ka waleya ni gɛlɛya bɛɛ ɲɛnabɔli kofɔlen bɛ dialogue national recommandation ni résolution kɔnɔ. Aya ni dakuruɲa laban b'i bolo walima ni kuma min b'i kɔnɔ ni ne damasa ma ɲininkali la i bɛ se ka o fara ninnu kan. Ka maliyɛn bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ dɔrɔn hakɛ ɲini o tɛ baasi ye. Démocratie la n tɛ président fana fɛ n t'a ka mara kɛcogo fɛ o fana si tɛ baasi ye nka an ka an hakili to fitinɛ na an ka hakili to jolibɔn na k'a fɔ fana ko jamana bɛ situation min na président min ka mandat ma ban k'aw bɛ wuli ka dankari o la a bɛ Mali se ka sara min ma a tɛna bange hɛrɛ foyi la mɔgɔw bɛ fili dɔw kɛ ka an ni Algérie ta misali da ɲɔgɔn kɔrɔ Algérie mɔgɔ dɔ de ye san 30 de kɔ kɛ présidenya la a tɛ se ka hali taama tuguni k'a bɛ mandat kura wɛrɛ ɲini peuple motile o ye diyagoya ye o la u bɛ Burukina fana fɔ Blaise ye san 27 de kɛ fanga la k'a bɛ tila ka constitution falen ka mandat kura dayɛlɛ ma jamanadenw bɔra k'a lataga mais Mali ka k'a to yen Mali bɛ situation min na centre problème nord problème o de ka kan ka kɛ an ka priorité ye n'o ye terrorisme kɛlɛli parce que an mana nin fɛn o fɛn fɔ gɛlɛya la tant que lakanabaliya bɛ yen an tɛna se ka yiriwali baaraw kɛ ka wasa. An ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana kɔlɔsima ka jamana basigi lakanabaliya min b'an da la an b'o o sababu jugu bɔ an senkɔrɔ yiriwa baaraw bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na o de ye ne ka hakilina ye ni an bɛɛ jɛra ka an bolo di ɲɔgɔn ma jamana ko la politikikɛlaw bɛ yen fanga ɲini fana bɛ yen o n'a wagati don mais ni jamana yɛrɛ de bɛ en jeu il faut que an ka ɲinɛ considération dɔw kɔ ka jamana sauver. O de tun ye ɲininkaliw ye. Merci beaucoup.